السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة زين الدين أكاديمي. ونظرا للوباء اللي كعرف في العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، قررنا أن نديرو مجموعة ديال الدروس عن بعد أو عن دروس يكونوا يستافدوا منهم مجموعة من التلاميذ الثانوي أو السلك الإعدادي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس مادة الفيزياء للسنة الأولى من السلك الإعدادي، سلك دولي. هذا الدرس مادة الفيزياء اللي هو لو سيركوي إلكتريك سامبل أو الدارة الكهربائية البسيطة. قبل ما ندخلوا للدرس خاص يكون عندنا مجموعة من المعارف ou bien des connaissances. Ce sont premièrement un générateur est nécessaire pour qu'une lampe éclaire pour qu'un moteur tourne. يعني المولد هو أساسي أو ضروري لاشتعال المصباح أو دوران المحرك. Deuxièmement, un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe ou un moteur qui l'a converti en d'autres formes. يعني هذا المولد كيحول لنا الطاقة الكهربائية اللي كتجيه للمصباح أو للمحرك. هاد العناصر اللي هما المصباح والمحرك كيحولوا هذيك الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة. لو بلان كو nous allons suivre في هاد الدرس هذا ولا المراحل اللي غندوزو بها في هاد الدرس. أولا لي زيليمون دان سيركوي إلكتريك، يعني عناصر الدارة الكهربائية. ثانيا لا رياليزاسيون دان سيركوي سامبل. ديزيامون لا شيماتيزاسيون، يعني الشامة ديال هاد السيركوي إلكتريك. كاتريامون ديرنييرمون ندير واحد لي زيكزيرسيس. اولا لي زيليمون دان سيركوي إلكتريك او العناصر الدارة الكهربائية. فوالا كنعرفو لو بيل، لا بيل او البطارية، لا لامب اللي هي المصباح، لانتيغيبتور سوا فيرمي او اوفير، يعني يا كيكون مفتوح او مغلق. اي فوالا لي فيل إلكتريك. Le rôle de chaque élément. La pile et le générateur, c'est elle qui produit le courant électrique dans le circuit. يعني la pile البطارية أو العمود هو المولد اللي كينتج ليا التيار الكهربائي في الدارة. La lampe et le récepteur, il utilise le courant produit par le générateur pour produire de l'énergie lumineuse. يعني المصباح هو المستقبل كيستعمل التيار الكهربائي باش اللي كيتنتج من طرف المولد لإنتاج طاقة ضوئية، يعني l'énergie lumineuse. L'interrupteur est un élément de commande de circuit. Il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. يعني قاطع التيار هو عنصر تحكم في الدارة كيسمح لنا il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit، كيسمح لنا الفتح أو إغلاق الدارة. Les fils électriques permettent la liaison entre les différents éléments du circuit. يعني هاد الأسلاك الكهربائية كتسمح لنا بدورها بالربط بين مختلف العناصر الدارة. Deuxièmement, la réalisation d'un circuit simple. Expérience, on dispose d'une pile, d'un interrupteur, des lampes et des fils de connexion, réalisant le circuit dans lequel la lampe commandée par l'interrupteur. Voilà le schéma de réalisation. Voilà, nous avons une pile, nous avons on a une lampe et un interrupteur fermé. Un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte un générateur, un interrupteur, une lampe ou un autre des pôles récepteurs. يعني يقدر يكون عندنا مثلا مصباح، يقدر يكون عندنا محرك reliés par des fils de connexion. هاد المكونات اللي ذكرنا دابا كنربطوا بيناتهم عن طريق أسلاك الربط ولا أسلاك électriques, les fils électriques. Si la lampe allume, le courant électrique circule. On dit que le circuit est fermé. يعني ملي كيشعل المصباح أو لا كيدور المحرك le courant électrique circule، يعني التيار الكهربائي كيتحرك. On dit que le circuit est fermé، يعني الدارة مغلقة. Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus. On dit que le circuit est ouvert. يعني ملي المصباح كيبقى طافي le courant ne circule plus، يعني الكورون ما كيدوش. On dit que le circuit est ouvert، يعني الدارة مفتوحة. La schématisation pour dessiner un circuit, il a été convenu que la même représentation serait adoptée partout.
Pour cela, chaque élément d'un circuit est représenté par son symbole normalisé. On dit que l'on peut représenter le circuit électrique par un schéma électrique. Voilà la pile, la lampe, l'interrupteur. On a un interrupteur ouvert et un interrupteur fermé. Voilà le moteur, schéma du circuit. Comment procéder? On dessine d'abord un rectangle au crayon, puis on efface les endroits où seront placés les éléments. On dessine alors les symboles. Voilà le schéma. Nous avons une pile, la lampe est allumée parce que le courant il circule. Alors donc le circuit fermé. Maintenant nous allons passer à l'exercice, à quelques exercices pour bien comprendre le cours. Premier exercice, l'essentiel à recopier et compléter, souligner les mots complétés. نحاولوا نوقفوا الفيديو، نحاولوا نكتبوا هاد الأسئلة ونجاوبوا عليهم. المهم السؤال الأول والسؤال الثاني إن شاء الله. قلنا نحاولوا نوقفوا الفيديو ونجاوبوا على الأسئلة هذه. بوغ ليكزيرسيس 1 فيما لقاو شي فراغ نحاولوا نعمروه بالكلمات المناسبة. ليكزيرسيس 1 ليكزيرسيس 2 عفوا عندنا دي سامبول، خاصنا ايدونتيفيو دي سامبول، يعني نعطيو الاسماء ديال لي سامبول كل رمز شنو كيعني. اونفان بريسيزيو فين هما لي ريسيبتور وفين هما لي جينيراتور في لي 5 سامبول اللي عندنا. فوالا لا كوريكسيون. Pour exercice 1, une pile est un générateur, il fournit le courant électrique et une lampe est un récepteur, elle a besoin de courant électrique pour s'allumer. كيف ذكرنا قبيله قلنا الجينيراتور او المولد هو كيعطينا تيار كهربائي، والمصباح او المحرك واللي هو المستقبل كيحتاج للتيار الكهربائي للاشتغال. Le générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer un circuit électrique. Pour que du courant circule dans un circuit, ce dernier doit être fermé si le circuit est ouvert. Il n'y a pas de courant. كيف ذكرنا سابقا عاوتاني باللي ما كيكونش عندنا الكورون، كتكون الدارة مفتوحة، يعني لو سيركوي اي اوفير. بور لو كورون سيركيل يعني باش التيار يدوز خاص تكون عندنا فيرمي. ان انتربتور peut être utilisé pour fermer ou ouvrir un circuit، يعني تقاطع التيار نقدروا نستعملوه بفتح او اغلاق الدارة الكهربائية لو سيركوي. Dans le circuit, le courant électrique circule dans la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Exercice 2. Pour les symboles, on a la pile, le moteur, interrupteur fermé, interrupteur ouvert يعني قطع التيار مغلق، قطع التيار مفتوح. Résistance. Les récepteurs عندنا le moteur et la résistance. Pour les générateurs عندنا seulement la pile. Les interrupteurs ce sont des éléments de commande، يعني ما هما ريسيبتور ما هما جينيراتور. داكشي علاش ما كنديرلهمش في الكاز ديال الجينيراتور ولا في الكاز ديال الريسيبتور، كيتسموا des éléments de commande، عناصر التحكم. Finalement, merci pour votre attention.